नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मे मास 8 तारिख गुरुवार मोहिनी एकादशी व्रत। आज लक्ष्मी नारायण व्रत मध्य पड़ुछि। आज दिन रे शिंब और पोई सेवन करिवा मना। हिंदू कैलेंडर मुताबक आज वैशाख मास अष्टादश दिन रे पहुंची। मेष मास 25 दिन पदार्पण करिछि। आज शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि। चंद्र अवस्थान करिछंती उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि रे। दिन 12:20 गते उत्तरा फाल्गुनी और हस्ता नक्षत्र पाणी ग्रहण। आज एकादशी एकदिष्ट श्राद्ध श्रीमंदिर रे मोहिनी एकादशी पालन करा जिवो। लक्ष्मी नारायणकर एकादशी व्रत करि पारंती। जोगिनी अग्निकोण अवस्थान करिछंती। दिन 12:20 पर नैऋत्य कोण को चली जिबे। अतएव जोगिनी को बाम कड़े रखी यात्रा करि पारंती। आज वृष राशि घात चंद्र, तुला और कुंभ राशि घात 12। आज दिनटी 12टी राशि लोकों पाई आनिथिबा शुभ समाचार संपर्क रे जणाइबा पूर्व छोट अनुरोध टे करूछि। नुआ करी आम चैनल देखुथिले बेल आइकन टीपी आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आपणकर व्यक्तिगत समस्या थिले आमको व्हाट्सएप करि पारंती। एबे मेष राशि संपर्क रे जानंतु। प्रिय मेष राशि, आज आपण मानसिक चिंतार मुक्त होई पारंती। परिश्रम मुताबक फल पाइबे। पुराणा बंधुक सहित भेट होई पारे। जीवनर लक्ष्य हासिल पाई उद्यम जारी रखंतु। मन, मस्तिष्क और शरीर उपरे दृढ़ विश्वास रखंतु। परिवार रे समस्तंकर प्रिय भाजन होई पारंती। स्वास्थ्यगत समस्या देखा देई पारे। आज पई आपणकर भाग्यशाली रंग नील ओ भाग्यवान नंबर 3। एबे वृष राशि संपर्क रे जानंतु। प्रिय वृष राशि, आज आपण कौनसी समस्यार मुकुली जाई पारंती। पुराणा विवाद त्रुटिबार संभावना रही। सामाजिक कार्य योगदान करि पारंती। अचानक खर्चांत होई पारंती। कहा सहित जुक्ति तर्क करंतुनी। चाकरी करुथिले पदोन्नतिर संभावना रही। दाम्पत्य जीवन सुखप्रद रहिबा। आज पई आपणकर भाग्यशाली रंग गोलापी ओ भाग्यवान नंबर 9। एबे मिथुन राशि संपर्क करे। प्रिय मिथुन राशि, आपण आज आर्थिक चिंतार मुक्त होई पारंती। सामाजिक संपर्क वृद्धि पाइबा। जमीबाड़ी किणा बिकारु फायदा पाई पारंती। परिवार गहन रे किछि समय कटांतु। अजथा चिंता करंतु नहीं। व्यवसाय रे कड़बड़ कौशल प्रयोग करंतु। चाकरी क्षेत्र रे पदोन्नति संभावना रही। नियमित रक्तचाप और डायबिटीज जांच करंतु। आज पई आपणकर भाग्यशाली रंग लाल और भाग्यवान नंबर 5। एबे कर्कट राशि संपर्क रे। प्रिय कर्कट राशि, आज आपण अटकी रही काम गुड़ी को शेष करि पारंते। धार्मिक कार्य रे योगदान करि पारंती। पिलांक भविष्यत संपर्क रे किछि शुभ खबर पाई पारंती। व्यवसाय रे प्रतियोगिता मूलक परिस्थिति देखा देव। कर्मजीवी काम को उच्च अधिकारी तारीफ करिवे। परिवार लोकंक सहित बाजार को जाई पारंती। किछि जिनिस पत्र किनि पारंती। पाग को दृष्टि रे रखी बुलिबा को जांतु। आज पई आपणकर भाग्यशाली रंग नारंगी, भाग्यवान अंक 6। एबे सिंह राशि संपर्क रे। प्रिय सिंह राशि, आज चापरे रही काम करिवे एवं प्रशंसार पात्र मध्य हेवे।
ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଚାପର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଜମିବାଡ଼ି କିଣାବିକାରୁ ଫାଇଦା ପାଇପାରନ୍ତି। ଅଫିସ କାମରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ସାମଗ୍ରୀ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ ଆକାଶୀ ନୀଳ ଓ ଭାଗ୍ୟବାନ ନମ୍ବର 9। ଏବେ କନ୍ୟା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଦାଲତରେ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ପରିବାର ଗହଣରେ ରହି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଥଣ୍ଡା କାଶରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ ଓ ଭାଗ୍ୟବାନ ନମ୍ବର 9। ଏବେ ତୁଳା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣ ଆଜି ନିଜ କାମରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଫିସ ଓ ଘର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟୀ କରାଇବ। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଅଫିସରେ ଅଧିକ କାମ ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ। ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗ ଲାଭ କରିବେ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ ଆକାଶୀ ନୀଳ ଓ ଭାଗ୍ୟବାନ ନମ୍ବର 4। ଏବେ ବିଛା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଆପଣ ଆଜି ଭାବିଚିନ୍ତି ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ଗହଣରେ ସମୟ କଟାଇ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସୁଯୋଗ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ କିଛି କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ହାଲିଆ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଓ ଭାଗ୍ୟବାନ ନମ୍ବର 3। ଏବେ ଧନୁରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି, ଆପଣ ଆଜି ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିଶ୍ରମ ମୁତାବକ ଫଳ ପାଇବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଭାଗ୍ୟବାନ ନମ୍ବର 8। ଏବେ ମକର ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଆଜି ପାରିବାରିକ ଅବା ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସବୁ କାମ ସାରନ୍ତୁ। ପାରମ୍ପରିକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମନାନ୍ତର ଘଟିପାରେ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲାଭ ପାଇବେ। କର୍ମଜୀବୀଙ୍କ ଉପରେ କାମ ଚାପ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ରହିବ। ଆଜି ପେଟ ପୂରାଇ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଓ ଭାଗ୍ୟବାନ ନମ୍ବର 3। ଏବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ମୁତାବକ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ରୁଚି ଦେଖାଇବେ। ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମ ସାରନ୍ତୁ। ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଉପରେ
नियंत्रण रखन्तु। टंका देणनेण मामलारे काहा उपरे भरोसा करन्तु नाही। गुरुजनଙ୍କ सेवा करी आत्मसंतोष लाभ करिवे। आज पई आपणकर भाग्यशाली रंग बादामी, भाग्यवान नंबर 5। एवे आसन्तु मीन राशि संपर्क रे जानिबा। प्रिय मीन राशि, आज आपण मन को शांत रखन्तु। रचनात्मक काम रे निजको व्यस्त रखन्तु। युवक युवती माने कैरियर दिगरे शुभ खबर पाई पारंती। परिवार गहन रे समय कटाई खुशी रहिबे। आपणक काम को समस्ते तारीफ करिवे। अजथा जुक्ति तर्क करन्तु नहीं। आपणक दक्षता ओ अभिज्ञता उपरे दृढ़ विश्वास रखन्तु। प्रभावशाली लोकंक सानिध्य लाभ करि पारंती। पारिवारिक माहौल हस खुशी भरा रहिबो। आज पई आपणकर भाग्यशाली रंग सबुज, भाग्यवान नंबर 9। दर्शक बंधु, आज पई हेतिकी पुणी देखा हब आसंता काली।